Mi saluda. Koliko je samo mesto. To je samo v Torinu spada, pa potem še zraven okolica in tu živi toliko ljudi, kot v Sloveniji. Oh my god! Jakob, ko ste se učili o Italiji, kralj Emanuel. Beh, è fatta sfogata. No, non è sfogato il suo personaggio. Fu un controsenso, un po' piccolo sono arrivato qua. Si bisogna tagliare la strada di qua. La cosa che mi dà ovviamente io vado براشون سخته که به اسرائیل و اینا خورده بگیرن به خاطر اینکه یهودی ها رو کشتن برن خفن زیاد حرف میزنن این دوران شرمساری همه چند کاره
Che bella! Stupenda! Sì, anche quella è bruttarella. Cos'hai che trovato? Beh, c'è la Srednji trg Max Lej. Tam je čez tale most, vidiš? Tam je srednji trg. Dušo Jakov zraven. A ti veš, trgovina z igračami je po tem trgu. Ja. Tale stolp, ko je tu. Ma lei l'altro giorno Estaba mirando que salía el lobo, que salíamos todos. Pero el sol, ¿dónde estaba? Pinta de... Ay, está hablando con la persona de un quién. Allí, ahí se ve mucho. O sea, el oeste está allí. Vieni qui, fermati. Nerede? Gik işte gel. Bir an yavaşsın. Yavaşsa. Yavaşsa bir an.
tudi njegov grad, jutri ga bomo šli pogledat. Pa Graščin, grad, kjer je kraljica živela. A tisto pa ni Mont Blanc.